बच्ची का पहले किया गया शारीरिक शोषण, जंगल से मिला धर तो घर की छत से मिला सिर। ভালো কথা, অতই তোর রাগ ছিল, অতই তোর গোসা ছিল, তুই নিয়ে গেলে ভালো কথা, তুই মেয়েটাকে হত্যা কেন করলি? इस बच्चे की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती थी? किसने इस बच्ची से किस बात की रंजिश निकाली? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। কেন করলি? ওর অল ফ্যামিলিকে এখানে কিরাসিন তেল ঢেলে দশের সামনে ফেলো। ওকে জেল থেকে আমাদের কাছে বার করে দেবো। ওর আমরা প্রশাসন যদি ওর কিছু না দিল, যদি ওকে 3 মাস পরে জেল থেকে যদি বার করে দিল, তো প্রশাসনের কাছে আমরা কিছু ছাড়বো না, কিন্তু প্রশাসনকে আমরা ছাড়বো না। पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद इस बच्ची का सिर किसी के घर के छत पर पड़ा हुआ मिला तो धड़ यानी कि शरीर के नीचे का हिस्सा जंगल में। At Siliguri Model High School, dreams have no boundaries. We nurture creative minds, encouraging experiments with experienced and trained faculty and best infrastructure, building your child smarter for the future, ensuring they learn with twinkling eyes. Admission open for 2024-25. 10 साल की बच्ची का पहले किया गया शारीरिक शोषण, जंगल से मिला धड़ तो घर की छत से मिला सिर। नमस्कार, मेरा नाम अनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी कनाई इस वक्त कैमरे पे मौजूद हैं। आखिर उस 10 साल की बच्ची का गुनाह क्या था? किसके गुनाहों की सजा दी गई कि इस कदर, इस क्रूरता से उस बच्ची की हत्या कर दी गई? आज यही सवाल मालदा के इंग्लिश बाजार इलाके का बच्चा पूछ रहा है। वह बच्ची प्राप्त जानकारी के मुताबिक एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी और उसके पिता पेशे से बिजनेसमैन थे। परिवार वालों ने हालांकि इंग्लिश बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है कि 2 दिन पहले कुछ युवक उसे अपहरण करके ले गए थे और ये तमाम चीजें सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड भी हुई थी। उसके बाद अचानक से पता चलता है, उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जब चीजों को खंगालना शुरू किया तो परत दर परत सच्चाई सामने आने लगी। इस 10 साल की बच्ची की मासूमियत को आप देखिए, इसके चेहरे को आप पढ़िए। इस बच्ची की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती थी? किसने इस बच्ची से किस बात की रंजिश निकाली? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम आपको बता दें कि ये घटना मालदा के इंग्लिश बाजार इलाके की बताई जा रही है। बुधवार को एक अजीबोगरीब अवस्था में ये बच्ची बरामद होती है। आपका जानकर पूरा रोम रोम सिहर उठेगा कि इस बच्ची का यानी कि का निचला हिस्सा जंगल से बरामद होता है, वहीं पर पड़ोस के किसी घर में उस बच्ची का बरामद किया जाता है। इस घटना के प्रकाश में आने के साथ ही पूरे इंग्लिश बाजार में लोगों का खून खौल रहा है। एक और बात जो रिपोर्ट में सामने आ रहा है कि बच्ची के घर के ठीक पास में ही इंग्लिश बाजार पुलिस स्टेशन है। ये बहुत अचंभित कर देने वाली बात है। बहरहाल जो दर्शक हमसे नए सिरे से जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि 10 साल की बच्ची, महज 10 साल की बच्ची को न जाने किन लोगों को उस बच्ची से ऐसी दुश्मनी होगी कि इस बर्बरता के साथ पहले बच्ची के साथ कर्म किया गया और उसके बाद इस बच्ची का किसी के घर के छत पर पड़ा हुआ मिला तो यानी कि शरीर के नीचे का हिस्सा जंगल में। हालांकि इस पूरे प्रकरण में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अक्सर कई लोग हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो बच्चियों के या लड़कियों के, युवतियों के पहनावे उड़ावे पे तंज कसते हैं। लेकिन इस बच्ची का पहनावा उड़ावा भी तो सामान्य सा था। सामान्य से दिखने वाली ये बच्ची स्कूल जाती थी, स्कूल से घर आती थी, लेकिन इस बीच में कुछ लोग इसे अपहरण कर लेते हैं। बुधवार की रात को ये बच्ची इसका जुदा हो चुका था इसके तन से।
पुलिस ने इस पे एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली है। लेकिन इस बीच में अगर इंग्लिश बाजार इलाके के माहौल की बात कर सकते हैं तो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त इंग्लिश बाजार इलाके में लोगों के अंदर कितना आक्रोश है। চিন্তা মেরে ফেলে দাও, যেমনি ওই মেয়েটাকে হত্যা করেছে, নিয়ে গেল ভালো কথা। অতই তোর রাগ ছিল, অতই তোর গোসা ছিল, তুই নিয়ে গেলি ভালো কথা। তুই মেয়েটাকে করলি ওর অল ফ্যামিলিকে এখানে কিরাসিন তেল ঢেলে দশের সামনে ফেলো। অল ফ্যামিলিকে ওর বাড়ি ঘর একদম ভেঙে চুরে হাঁটিয়ে দাও। একটা সন্তান জন্ম দিতে হয় না, মা আছি মা, ওর কত জীবনে ওর কষ্ট হতে হবে। ওই জন্য কোনো জেল কোনো জজ পুলিশ কিচ্ছু হবে না। ধরো এখানে আগুন লাগিয়ে ফেলো, যদি কারো ক্ষমতা থাকে তো এখানে ফেলো ওকে। পুলিশ করেছে, সঙ্গে করেছে। তারপরে যে মমতা দিয়ে এসেছিল তো সবাই তো ব্যস্ত ছিল, তার জন্য কাজ হয়নি। কিন্তু তলে খোঁজ হচ্ছে, না হবে না। এমনি ওর ছেলেটাকে ধরলো, ওর কাকুকে ধরলো, ওর বাবাকে ধরলো, এমনি ধরলো কেন সেটা আমি বলতে পারবো না বাবা। ঘটনা কেমন দেখছেন আপনারা কতটা? আমরা যেটা চোখে, আমার বাড়ি হলো একদম ওই শ্মশানের দিকে, আমরা যেটা চোখে দেখছি এটাতে কতটা আতঙ্কিত আছে আপনারা? হ্যাঁ, আমরা সবাই ভয়ে আছি, সবার পক্ষে সন্তান আছে, সবার মেয়ে আছে। আজকে আমাদের মেয়ে যাচ্ছে স্কুল কলেজ যাচ্ছে পড়তে, আমাদেরও ভয় ঢুকে গেছে। না ঢুকে না, আমাদেরও ভয় ঢুকে গেছে। আমরা যুবক মেয়েকে ঘরে রেখেছি। আজকে ওর বাড়িতে হলো, কালকে ওর বাড়িতে হবে, কালকে ওর বাড়িতে হবে। কি তোমরা 10 জন কি বলছো? বলো 10 জন কি বলছো? কোনো পুলিশ মহকুমা জজ কিচ্ছু হবে না। বের করো ওকে ঘর থেকে, কেউ আছে যদি বের করো। আমার নামের দরকার নাই, নামের দরকার নাই। এখানে সবাই সাথে আছে, সবাই সাথে আছে, সবার নাম নেন, সবাই আমার সবার থেকে। কি হয়েছিল, কি শুনলেন? হয়েছিল আপনার যে এই বাড়িতে ছেলে আছে একটা, তো ওরই কাকার মানে মেয়েটারই কাকার ভাই হলো এটা। তো এই কিডন্যাপ করে ওর যে গোদাউন আছে, গোদাউন লেগে কেসটা করেছে। মানে মেয়েটাকে তো রেখে এসছে, যে গলামলা কেটে আজকে লাশ পাওয়া গেল, মানে কালকে রাত্রে পাওয়া গেছিল লাশটা। কেন কিডন্যাপ কেন করেছিল? কিডন্যাপ কি করে ওটা তো বলা যাবে না, কি কারণ ওটা কিছু বলা যাবে না, কি কারণে কিডন্যাপ করেছে। তো ওর ভিতরে জানি না আমি কি আছে, আমরা ওর শাস্তি চাই, ওর একদম আর নাহলে ওকে জেল থেকে বার করে আমাদের হাতে দেবো। আমরা ওকে জেল থেকে প্রশাসনকে বলতে চাই, ওকে জেল থেকে আমাদের কাছে বার করে দেবো। ওর আমরা প্রশাসন যদি ওর না দিল, যদি ওকে 3 মাস পরে জেল থেকে যদি বার করে দিল, তো প্রশাসনের কাছে আমরা কিছু ছাড়বো না, কিন্তু প্রশাসনকে আমরা ছাড়বো না। এই ছেলেটা কি ওই মেয়েটার বাড়িতে কাজ করতো? না না, এরকম কাজ করেনি, এরকম এটা নতুন দেখছি। বাড়ির ছেলে এরকম আরো পাতা নেশা হচ্ছে, এটা প্রশাসনকে দায়িত্ব নিতে হবে। আপনারা কি পাতা এটা উঠাতে হবে প্রশাসনকে। আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাই যে ছেলেটা আর কিছু চাই না। একটা কি নাম ছেলেটা? নাম কি ছেলেটা? সোনু নাম। আপনার নাম? আমার নাম সমর সরকার। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज बॉक्स।